आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। रणातुरा वीर माने सैनिक जेतेबेले युद्ध पई प्रथम पाद बढ़ाए सेतेबेले संसार सब माया ममता त्याग करी आगक चली थाए। सेतेबेले तार संपर्क संबंध सब पथरे रही जाई थाए। एमिति कि जीवन मोहबिता सांगरे न थाए। से मोहमायार बंधन भांगी जने जोगी भली केवल गोटे लक्ष्य उपरे दृष्टि निबद्ध करी आगक चली थाए। सैनिकर युद्धरे गोटाए लक्ष्य रही थाए, विजय। आमर लक्ष्य भी विजय, किंतु कौनसी गोटे प्राणी बा रावण नामक जने शत्रु उपरे नुहे, बरं अधर्म उपरे धर्मर विजय, अनीति उपरे नीतिर विजय, अन्याय उपरे न्यायर विजय। मोर विश्वास होनी यह संभव नुहे। जेबिठु सृष्टिर रचना हेछि सागर को केही भी बांधि पारिनी। यह असंभव। असंभव संभव हो गला महाराज। आउ ता भी केवल 5 दिन रे से सागर ऊपर सेतु बांधि देई छंती। कौन सागर ऊपर सेतु बांधि दला? सेतु बांधि दला? सागर ऊपर सेतु बांधि दला? राम लंका रे पहुंची जाइछि। ये समाचार सीता पाखरे पहुंचु पहुंचु ता पूर्वरु सीता मोर हे जब आवश्यक। क्षमा करंतु महाराज, जेबे जाय राम जीवित अछि सेबे जाय सीता आपन को स्वीकार करबनी। राम जीवन रे बंची थिले तो ठीक अछि। तार उपाय आज लंकेश्वर करिबो। प्रभु, आम पाखरे खूब कम समय रही। रावण माता सीता को गोटाए मासर अवधि देइछि। जदिओ नल कुबेरଙ୍କ अभिशाप कारणरू से बलपूर्वक भगवती सीतांकर सतीत्व खंडन करि पारिबो नाही, किंतु से क्रूर रावण गोटाए मास परे देवी सीता को हत्या निश्चित करि पारे। सेथिबाई टिके भी विलंब कले आमर समस्त अभियान विफल हो प्रभु। हे रघुनाथ, आपण बुद्धिमान मध्य श्रेष्ठ आउ समस्त शास्त्र रे पारंगम। आपण अस्त्र शस्त्र आउ विद्यार पूर्णज्ञानी। आपणकर एमिति सबु दिव्यास्त्र पर अधिकार अछि जहा कि संसार रे आउ कहा पाखरे नाही। 3 लोक रे केही भी मते दृश्य हेउनांती जे कि आपण कोदंड धारण करिया परे आपणक सम्मुख रे दंडायमान हेई परिबो। हे रघुनाथ, तेणु आम समस्तଙ୍କର या सम्मति जे आम सेनार सेना नायक प्रभु आपण ही हेबे। आउ आमे सब आपणक मंत्रीक भली आपणक सहायक होई आपणक ध्वजार छाया युद्ध करिबु। महाराज सुग्रीव, एमिति वीर योद्धा माने जदि मो साथी रहंती तेबे मु सत कहूची खूब शीघ्र मु रावण आउ तार राक्षस सेना को निशेष करदेबी। जड़े सेनापति शत्रु पर आक्रमण करने पूर्व निज बलर दक्षता आउ तार सुरक्षा विषय संपूर्ण ज्ञान रहा आवश्यक। सेथिपाई हनुमान रावणर सेनार परिमाण, नगर द्वार को सुगम करिबार उपाय, लंकार सुरक्षा पद्धति जहाँ तुम सेठी तुम निज आखिरी देखि आसिछ से समस्त तथ्य यही सभारे वर्णना कर। प्रभु, लंका दुर्ग तार रक्षा उपाय आउ जो प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित रही से सब मुझे कहूँ। लंकार 4टी मुख्य द्वार अछि।
ତାଙ୍କର ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଗଳି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶାଳ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଉପଳ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେନା ଉପରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ସେଠି ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀର ଚାରିପାଖରେ ସୁନାର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅଭେଦ୍ୟ। ତାର ସବୁପଟରେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଗଭୀର ଥଣ୍ଡା ଜଳର ଖାଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମକର ଆଦି ଜଳଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଘାଇକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 4ଟି ପଟା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ତାର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ ଅବରୋଧ ରହିଛି, 4 ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟୂହ ରଚନା ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଦାରଖ ସ୍ୱୟଂ ରାବଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତାପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଉ ଘାଇକୁ ପୋତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସେନାକୁ ଲଙ୍କାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେନା ପ୍ରସ୍ଥାନର ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ହନୁମାନ, ରାବଣର ନଗରୀରେ ତମେ ଯେଉଁ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଛ, ତାହା କଦାପି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ସହମତ ଯେ ଏବେ ସେନା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ସେନାନାୟକର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବି। କାଲି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ସେହି ବିଜୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସେନାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସେନାର ଆଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବେଗବାନ ବାନରଙ୍କୁ ନେଇ ସେନାପତି ନୀଳ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ନୀଳ, ତମେ ସେନାକୁ ଏମିତି ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଫଳମୂଳ ଅଧିକ ଥିବ, ଶୀତଳ ଜଳ ଆଉ ମଧୁ ମିଳିବାର ସୁବିଧା ଥିବ। ତମ ଦଳକୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ, ଯେମିତିକି ତମ ପଥରେ ଶୀତଳ ଜଳ ଆଉ ଫଳକୁ ସେମାନେ ବିଷ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଷାକ୍ତ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁର ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ତମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେମିତି ଏକଥା ନ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଆମ ପଛପଟେ ଆସି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେନାପତି ନୀଳଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାବଳୀ ଗୟର, ଗମନ ଆଉ ଗବାକ୍ଷ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ। ସେନାପତି ପ୍ରସବ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ସେନାର ଯଥାଯଥ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପରମ ବେଗବାନ ଆଉ ପରମ ବୀର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେନାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବେ। ମୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସାଥିରେ ସେନାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିବୁ, ଆଉ ସେନାର ସେଇଠୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ। ରଣାତୁରା ବୀରମାନେ ସୈନିକ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ବଢ଼ାଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ସବୁ ମାୟା ମମତା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ପଥରେ ରହିଯାଇଥାଏ।
एमितिक जीवन मोहबिता सांगरे न थाए से मोहमायर बंधन भांगी जड़े जोगी भली केवल गोटे लक्ष्य उपरे दृष्टि निबद्ध कर आगक चली थाए। सैनिकर युद्धरे गोटाए लक्ष्य रही थाए विजय। आमर लक्ष्य भी विजय, किंतु कौन से गोटे प्राणी बा रावण नामक जड़े शत्रु उपरे नुहे बरं अधर्म उपरे धर्मर विजय, अनीति उपरे नीतिर विजय, अन्याय उपरे न्यायर विजय, आउ मिथ्या उपरे सत्यर विजय। एई विजय आमर लक्ष्य, आउ एई लक्ष्य आड़क अग्रसर हवा आमर कर्तव्य। युद्धरे जितिबा पई दुईटी कथा नितांत जरूरी, मनरे उत्साह आउ हृदय प्रभुंक विश्वास। तेणु मनरे उत्साह रख आउ हृदय विश्वास रख जे प्रभु सर्वदा धर्म आउ सत्य सांगरे रही थांती, तेबे तुमको कौन से शक्ति हरई पारिबनी। सेनापति नील तमे निर्धारित करिथिबा पथरे अग्रिम दल को नहीं आगे चल, किंतु एक कथा जमिति मने थाए जे आगरे थिबा सेना कौनसी गां नगर बा जनपथर निकटतर न हुए, जेमिति कि नागरिक मानक कौन से प्रकार असुविधा न हुए। मार्गरे केही भी उत्पात करिबेनी, कौन से अनुशासन भंग करिबेनी। आपण निश्चित रुहतु प्रभु, आपणक आज्ञार पालन हब। आपण बाहर को आदेश दियंतु। जीवे से जसा करिबे पापनाश और जीवे से जस श्रीरामंक सेना चले, श्रीरामंक सेना चले, श्रीरामंक सेना चले, श्रीरामंक सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नासिबाकु अंधार अधर्म जऊ घर, नासिबाकु अंधार अधर्म जऊ घर, नुआ एक ज्योति जळे, नुआ एक ज्योति जळे। प्रभु श्री रामंक सेना चले, श्री रामंक सेना चले। विहीन करिबे जगत, करिछन्ति पण श्रीराम, करिछन्ति पण श्रीराम। जेबे जाए काम हेइनी पुराण, नेबे नहीं से विश्राम, नेबे नहीं से विश्राम। निधन ताहार अवश्य होइब, जिए दुराचारी पामर, जिए दुराचारी पामर। समय आसीछि देरी नाही आउ, राम रावण समर, राम रावण समर।
ଦେଖିବ ତିନି ଲୋକ ଦେବତା ନାଗ ଯକ୍ଷ ଦେଖିବ ତିନି ଲୋକ ଦେବତା ନାଗ ଯକ୍ଷ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଜଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଜଳେ ହର ହର ମହାଦେବ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सागर तटरे पहुँचिले सोनंक श्रीराम कृपा सिंधु प्रभु सागर देवंकु करंती भक्ति प्रणाम हे महासागर आपणक प्रथम दर्शन रे दशरथ पुत्र राम आपणक प्रणाम करुची। हे राम आमे समस्ते समुद्र तटरे पहुंची चिंतित हो पड़िथिलु जे अगाध जलराशि को केमिति पार हबु। सेतबेले तो पवनपुत्र हनुमान आम समस्यार समाधान कर देथिले, किंतु एबे प्रश्न होउछि जे एते बड़ बानर सेना को नहीं ए विशाल सागर को केमिति लंघिबा। हाँ, जदि याकु लंघिबार उपाय करा जाए तेबे आम सैनिकଙ୍କ द्वारा लंकार समस्त राक्षसଙ୍କ मृत्यु होला बोली जानिबो। एथिपाई गभीर विचार विमर्श आवश्यक। एबे आपण सेनापति मानकु कहंतु जे सेमानकर तंबू टाणिबे आ समस्त युद्धपति माने सावधान रही सेनार चारि पाखरे प्रहरा देबार उपाय करंतु, जेमिति शत्रु द्वारा कौनसी गुप्त आक्रमणर आशंका न रहे। जा आज्ञा प्रभु। नळ नीळ आज्ञार पालन करा जाऊ। जथा आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण सागर सबु नदीर स्वामी, सेथिपाई एथिरे समस्त तीर्थर वास। चल सागर देवतांकर चरण स्पर्श करिबा। चलंतु। मर्यादारे काकु आरे का सागर श्रीराम निजर उपमा देखि प्रभु करंती भक्ति प्रणाम। वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जलनिधि। भाई समुद्रर आरपटरे बसी भाउजा आपणकर रास्ता को चाहि बसिथिबे। जदि एबे तांको केही कहि पारंता जे आम माने सेना नै समुद्र कूଳରେ आसी पहुंची सारलुनी, तेबे तांकर लिभि जाइथिबा आशारे प्राणर संचार हेई पारंता। हाँ लक्ष्मण, काले ए मुहूर्त जदि किए तांको कहि दियंता जे समुद्रर अपर पार्श्वरे आमे आसी उपस्थित हो गले, किंतु एक कथा तांको कहबो बाकी। मध्य भागरे तो एमिति आकाश और सागर मिलित हो दृष्टिर रास्ता अवरोध करुचंती। सीता धैर्य धर प्रिय, जदि आवश्यक हुए तेबे तम पाखरे पहुंचवा पाई समुद्र को जड़े मुझे भी रास्ता सृष्टि करिपारे, किंतु पहुंचबी निश्चित। मो ऊपर विश्वास रख। माता आज बहुत शुभ शुभ लगुच।
मोर बा आखिटा कहीं डेउची अजणा आनंदर लहरी मो मनरे खेली जाउची। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୋ କଥାରେ ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ମାତା, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ବାଁ ହାତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୁତ୍ରୀ, ବରଂ ଏକଥା କହ ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତ ଏ ନର୍କରୁ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ବିରାଟ ବାନର ତୋ ସନ୍ଦେଶ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ପାଦ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲଙ୍କାପୁର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ସାରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୋ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବି। ସତ? ହଁ। ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ରାବଣର ସାରା ରାଜ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯୋଉଠିକି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ଏ ବିଶାଳ ଜଳରାଶିକୁ ସେନା ସହିତ ଆମେ ପାରିହେବା କେମିତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବିଦ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେନା ଏ ସାଗରକୁ ପାର ହେବ କେମିତି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୌଣସି ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇ ପାରିବେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ କହିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପୁରା ସେନା ସହିତ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବା? ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସବୁ ଅସୁର ବିଦ୍ୟା, ଯାହା ରାକ୍ଷସ ଜାତି ପାଇଁ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଆଉ ବାନରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉପାୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଶକ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତ ଏହା ହେଲା ଯେ ଆମ ସେନା ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଭାଇ, ମୋର ଏଇ ମତ ଯେ ଏଠିକା ଜଙ୍ଗଲ ଖୁବ୍ ଘଞ୍ଚ। ସେନା ଦ୍ୱାରା କାଠ କଟେଇ ସହସ୍ର ନାଁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ ବସି ଆମ ସେନା ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନା ଲଙ୍କା ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ନିଜର ଉପଳ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେନାଙ୍କୁ ତଟରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଆପଣ ତ ସବୁ କଥାରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉପାୟ ତ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ୟାର ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ? ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଟ ମାଗନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଟ ମାଗିବି? ମାଗିଲେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ମୋତେ ବାଟ ଦେଇଦେବ? ଭାଇ, ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ମାର୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମାଗିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ନିଜ ଧନୁତୀର ଉଠାଅ। ପ୍ରଥମେ ତମ ଧନୁର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କାରରେ ତାର କାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ନହେଲେ ଧନୁରେ ତୀର ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତେବେ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବ। ଏମିତି କରାଗଲେ ବଡ଼ ଅନାଚାର ହେଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଯୋଗ ବି ନ ଦେଇ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ଅତ୍ୟାଚାରର ସୂଚକ। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀକୁ ନିଜର ବିନମ୍ରତା କେବେ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଥା ତ ପଚାରିବା ଯେ ସେ କେଉଁ ଭରସାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଟ ମାଗିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୂଳରେ ବଡ଼, ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆଉ କୂଳଗୁରୁ ବି। ଆପଣ ଯାହାର ବଂଶଜ, ସେ ମହାରାଜ ସଗରତ ଏ ବିଶାଳ ସାଗରକୁ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ରହିଛି। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ସିନ୍ଧୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଭଳି ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେନାଙ୍କୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଉପାୟ କହିଦେବ। ମିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି କୁଶର ଗୋଟାଏ ଆସନ ବିଛେଇ ଦେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଥାଜ୍ଞା ଭାଇ।
नमस्तोभ्यं जलनिधि नमः सरिता स्वामी। हे महासागर, मो महाराज सागरंकर वंशज दशरथ पुत्र राम मो भाई लक्ष्मण सहित आपणक शरणागत होछि। हे रत्नाकर, मो पूर्वज सागरंक द्वारा आपणक उत्पत्ति होइछि। आज रघुकुल उपरे आसिथिबा विपत्तिर निवारण करिबा पई एक विशाल सेना नहीं लंका उपरे आक्रमण करिबा पई आपण मते आपणक जलरे ही मार्ग देबार दया करंतु। आपणक प्रसन्न करिबा पई मो अन्न आउ जल परित्याग करी एठी बसी आपणक आराधना करूछि। मो प्रार्थना स्वीकार करंतु जलनिधि। सागर हे रत्नाकर आपणक पासे आजी कार्य मोहर ना अमृत ना रत्न भंडार मागु नाही किछि हे रघुवीर ना अछि पक्ष नामे पक्षी सेना को मोहर कराओ पार कराओ पकार हे महासागर रघुकुल ऋणी रहिब तुम्हार। समुद्र को रास्ता मागुची वाह, भिकारी भली रही रही प्रति लोकों को भिक मागिबा तार अभ्यास ही गलानी। मूर्ख एक कथा भाबुथिबो जे समुद्र पाखरे बसी रोदन करिबो निज व्यथा कहिबो जे मो पत्नीर हरण हो जाइछि तेवे समुद्र द्वारे द्रवीभूत हे निज जल मध्यरे ताकु सुखिला रास्ताटे देई दबो। जहाँ सांगरे विभीषण ककांक भली कापुरुष थिबे से ही एमिति मूर्खामी करिवे। अन्न जल बिना एमिति 2-4 दिन बीती गले पुणी सही बानर सेना तांकर मृत शरीरर शोभा यात्रा बाहर करिवे। ना ना एमिति अशुभ कथा कहनी। मु कहूनी पुत्री, मु तो केवल तते राजमहलर समाचार शुणाउची। जदि एक कथा राजमहल रे चलीथिला तेबे सत हेथिबो। तेबे कोन मो स्वामी निराश हे समुद्र तटरे बसिचंती। एमिति रे भी समुद्र काहे के तांका कथा सुनिबो। आ रावण भली संसारर अन्य लोक माने भी तो तांकर उपहास करुथिबे। ना ना पुत्री, एमिति निराशापूर्ण कथा काहे के भाबुचु। से नर रूपरे आज जहाँ भी किछि करूचंती से समस्त कार्य संसार रे आदर्श स्थापन पाई करूचंती। तू तांको शक्ति उपरे भरोसा रख मां।
से अन्न जल ग्रहण न करी तपस्या करुचंती माँ जे पर्यंत ताकर व्रत चलुथिबा मु भी अन्न जल ग्रहण करिबिनी। सीतापुत्री हाँ माँ से मोर पति भी हम प्रिय भी सी भोकिला रहिबे मु खाइबी यह उचित नुह ना माँ यह उचित नुह यह उचित नुह। घटई मने घन निराशा सागर दिनी उतर किछि नाही आशा की भरोसा। माँ तबे भरत 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 मो राम कौन से संकट पड़ी से कौन से विपत्तिर गभीर समुद्र रे बुड़ी बुड़ी जाउछि। ये तुम्हें कौन कहूच माता यह असंभव ना मु आज राति रे गोटे स्वप्न रे राम को एक अथल सागर मध्य रे एकाकी बसिथिबार देखिछि ता संगरे सीता को देखि पालेनी से कुटिया भोकिला तुरसार्थ आओ धीरे धीरे समुद्रर लहरी ताकू बुढ़ी चली भरत भरत तो भाईर खबर ने से निश्चित कौन संकट पड़ जाइछि तार तार सहायतार आवश्यकता होतिबा निश्चित। धैर्य धर माँ धैर्य धर भाई ऊपर कौन सी विपद आसी पारिबनी एबे तांको आसीबा दिन पाखे आसिलानी तो सेति विभिन्न भावना तम मन भ्रमित होउछि नहेले तांको शक्ति आगरे संसार कौन तीन लोकरे भी केही तिष्टि पारिबे। देख तांको चरण पादुका ऊपर रखिथुआ फूल आदौ झाउली पड़िनी सबु फूल केमती प्रसन्नतारे आह्लादित शास्त्र अनुसार यह शुभ लक्षण सूचक ना शास्त्र लिखित शुभ अशुभ ज्ञान मिथ्या होई पारे किंतु मार हृदयर सूचना केबे मिछ होई पारिबनी। मु स्पष्ट देखिछि मो राम समुद्र भीतर पसी जाइछि। भरत 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 बाबुरी समुद्र एठू केते दूर मते सेठी नहीं चल माता समुद्र को देखी सुनिछि बहुत दूर रे बहुत दूर एठू बहुत दूर रे मो पुआ संकट रे आ मो माँ ही एठी राजमहलर सुख भोगुची पुत्र पुत्र रे जदि मोर पर थांत मो तो पाखो उड़ी के चली जाई थांती किंतु कौन करिबी तो जोटी था जो अवस्था रे था मो डाकुची भगवान पुंडरीका के तते सहाय होंतु तोर विजय हो। बिनती न शुणे निष्ठुर जलधि गला बीती तीन दिन अस्थिर शांत क्रोधे जर्जरित होइले रघु हे महासागर भूतकाल साक्षी अच्छी इक्ष्वाकु वंश सर्वदा परहितकारी है किछि ना किछि देई आसिछंती काहाटु केबे किछि नै नाहंते प्रार्थना भी करि नाहंते। रघुवंशी राम आज प्रथम थर निज अधिकार रे किछि मागिला किछि आशा रखि तुमको उपासना कला
3 दिन धरी विधिबद्ध भावे पूजा करिबा परे भी उत्तर रे तमे निजर अहंकार रे केवल मते गर्जन सुनै चलीच। मंदबुद्धि जलधि तम उपरे रामर प्रार्थनार कौन प्रभाव पड़लानी। तमे रामर विनम्रता को तार असमर्थता भावी ता सहित जड़ा भली व्यवहार कल। संसार आज पर्यंत रामर कृपा देखिछि, तार कोप देखिनी। लक्ष्मण भाई तू मोर धनु आउ सर्प भली भयंकर तीर नैया आज ये सारा संसार रामर कोप भी देखिब। यथाज्ञा भाई। ए काम जदि सेतबेले करिथांते तेबे हमर 3 दिन व्यर्थ जाई नथांता। एबे गोटिए मुहूर्त भी व्यर्थ जीवनी। तू मो धनु तीर नैया। यथाज्ञा भाई। नियंतु भाई। जेमिति मूर्ख आगरे विनम्रता देखैबा आउ कुटिल सांगरे प्रीति करिबा व्यर्थ हेई थाए, जेमिति मोह ममतारे फांदी हेइथिबा लोक को ज्ञानर उपदेश देबा आउ अनुर्वर भूइरे बीज बुणिबा विफल हेई थाए, सेही परि तो भली अहंकारीर सामनारे रामर विनम्र पूजार किछि मूल्य रहिलानी। समस्त देवी देवता आउ एठिकार चराचर जीव एक कथार आपण साक्षी रहिले जे मो पाखरे समस्त समुद्र को सुखाई दबार शक्ति रही भी मो वरुण देवता मान रक्षा पाई पूर्ण विनय आउ संभ्रमतार सहित समुद्रर पूजा करिछि आउ सेना सहित पार हवा पाई तांकु सहायता मागिछि, किंतु ए सठ मोर केवल उपहास ही करिछि। शास्त्र कहे जे जेमिति कदली काटिला परे ही फल देई थाए, ठीक सेमति निजको दंड देला परे ही से नत ही थाए। तेणु एबे मो ब्रह्मास्त्र संधान करी ये समुद्र को पाताल पर्यंत सुखाई देबी। आउ एठी जलर स्थान रे केवल बाली आ पथर रही जिवो, जहा उपरे मो समग्र सेना आगकु चलिबो। जय ब्रह्मदेव। त्राहिमां 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 त्राहिमां। क्षमा कर प्रभु, मो दोष क्षमा कर। आपणक पूजा और विनयर उत्तर रे मु निजर स्थान छाड़ी आपणक मार्ग देलिनी, एथिरे अवश्य मोर दोष, किंतु ए दोष तो आपण प्रदान करिसंती। आपणक प्रेरणा रे माया प्रकृति जड़ चेतन सृष्टिर उत्पन्न करिछि। से जड़ आउ चेतनार भिन्न भिन्न मर्यादा को निर्धारित करिछि। प्रभु आमे पांच तत्व अर्थात आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु आउ जल ए सृष्टिर मुख्य आधार। ए पांचटार गुण, स्वभाव आउ मर्यादा आपणक स्वीकृति रे ही स्थिर करा जाइछि। मो देहरे तो सहस्र तरंग उठे, किंतु मु केबे भी मो तटर मर्यादा उल्लंघन करेनी।
मोर स्वभाव विक्षुब्ध, किंतु आज आपणक तीर मते क्षुब्ध करदेला। जल जदि निजर मर्यादा को भंग करिब तेबे आपणक आज्ञार उल्लंघन हेब। आपण तो सर्वसमर्थ स्वामी, आपणक तीर मारिबार आवश्यकता नहीं। आपणकर इच्छा मात्रे ही मु सुखीजीवी, आउ आपणकर सेना मते पार होई जाई परिबे। किंतु भगवान, सेथिरे मोर मान आउ मर्यादा दुहे भंग होई जिबे। पांचटी तत्वरु जदि गोटिए भी एमिति प्रकार रे गुण आउ स्वभाव बदली तार मर्यादा भांगी दिए तेबे सृष्टिर संतुलन रे विकार उत्पन्न हेब, जोंथिरे ए पृथ्वी रे विस्फोरण होई जिवो। प्रभु, जदि आपण प्रलय पूर्व प्रलय आनिबा को चाहंती आपणकर तो अधिकार अछि, नहले ब्रह्मास्त्ररु मोर रक्षा करंतु। स्वामी, मु जणे सेवक परि आपणकर शरणापन्न होइछि। जहा उचित भावुछंती आज्ञा दियंतु, मु ताहा ही करिबि। मोर रक्षा करंतु किंबा दंड दियंतु। मु तुम कथा सुनी संतुष्ट हेली। मु तुम मर्यादा भंग करिबि, किंतु मते से उपाय कुह जोथिरे कि मो सेना आरपटकु चली जिवे आउ सागर मर्यादा भी रही। प्रभु, एहार उपाय तो बहुत सरल। आपणक सेनापति मध्यरे नलनील नामक दुई भाई अछंती। बाल्यकाल दुहे बड़ चपलमती बालक थिले। से ऋषि मानकर जिनिस उठेई नदी को फिंगी देउथिले, जेउथिरे दुखी होई थरटिए जणे सिद्ध ऋषि सेमानंको अभिशाप देले। से तांको हातरे जेकोसी जिनिस उठेई पानी को फोपाड़िबे, केबे भी बुड़ीबनी। आज से अभिशाप आपणक कामरे आसिबो। नल विश्वकर्मा औरसपुत्र, तांको शिल्पकला भी जଣା। जदि एई दुई भाई निज हातरे जलरे पथर पकई समुद्र उपरे सेतु बांधिबार कार्य करती, तेबे लंका पर्यंत गोटे एमिति सेतु तैयारी हेई जिवो, जहा उपरे चाली चाली आपणक सेना समुद्र सेपटरे पहुंची जिवे। मु वचन दउची, एमाने पकईथिबा पथरकू आउ सेथिरे निर्मित सेतुकू निजे धारण करी सेतु बंधन रे निजे मानंकु साहाय्य करिबे। एमिति करी समुद्र को बांधिले तीनी लोकरे आपणक सुजसर जयगान हो। हे रत्नाकर, हे सागर, मु तम ऊपर अत्यंत प्रसन्न। तम उदारतारे तम प्रेमरे मु ऋणी गली। किंतु एबे मोर आउ एक समस्यार समाधान कर। आज्ञा प्रभु। मोर ए तीर अमोघ। यह लक्ष्य पाई थरे स्थिरीकृत होइछि माने लक्ष्य भेद न करी यह तुणीर को फेरी पारिबनी। सेथिपाई तम मते एबे कुह जे तीर मु कौ दिगकू आउ काहा ऊपर को छाड़िबी। प्रभु, उत्तर दिगरे ध्रुमकुल्य नामक एक पवित्र देश अछि। सेठी बहुत भयंकर दस्यु रहिछन्ति, जेउ माने निज पाप कर्मरे सेठिकार पवित्रता को नष्ट करुछन्ति आउ मो जलर अपव्यवहार करुछन्ति। हे प्रभु, आपण आपणक तीरकू सेमानंक ऊपर सार्थक करंतु। तथास्तु। ए तीरर प्रहार सेठिकार माटी मरुभूमि होइजिब, किंतु सेथिरु अनेक सुगंधित औषध उत्पन्न हब, जोउथरे मानव समाजर कल्याण हब। एबे मते विदाय दियंतु अयोध्यानाथ। शिवशंकर आ माँ भवानी आपणंकु विजयी करंतु। सिद्धि विनायक आपणंकर सकल मनोकामना पूर्ण करंतु। करुणा सागर बिनती करंती जोड़ी हाथ, सीतांक सहित मते दिने दर्शन देव हे नाथ।
ନଳ ନୀଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନନ୍ଦନ ତମେ ଦୁହେଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ତମର ଏତେ ମହାନ ଶିଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଆମ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବାରଣ ଥିଲା, ନ ପଚାରିଲେ ନିଜ ଗୁଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବାନର ଦଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ଆପଣଙ୍କ ବାନରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କ୍ଷଣି ସେତୁ ବନ୍ଧନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେତୁ ବନ୍ଧନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନଳ ଆଉ ନୀଳଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। କଣ କହିଲ? ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲା? ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମସ୍ତ ସେନା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନି ତାକୁ। ଏମିତି ଆଦେଶ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେଇଛି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ରାମଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତୁ ବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ। ସତ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ହଁ ପୁତ୍ରୀ, ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେନା ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟିଗଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିପାରିବନି। ମା, ସେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘି ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି। ହଁ ପୁତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ରାବଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ଗର୍ବ ଆଦୌ ତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ବିଜୟ ସଦା ସତ୍ୟର ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିବ୍ରତା। ତୋର ପତିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ପୁତ୍ରୀ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନ ଶିବ ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଅସୀମ ଅନୁକମ୍ପାରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠି ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିବି ଆଉ ଅଭିଷେକ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବି। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ଆପଣ ଏବେ ଦୂତ ପଠାଇ କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଋଷି ଆଉ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶାବତ ସ୍ୱାହା। ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶାବତ ସ୍ୱାହା। ଶ୍ରୀ ଦଶରଥାତ୍ମଜୋ ରାମହମ୍। ଶ୍ରୀ ଦଶରଥାତ୍ମଜୋ ରାମହମ୍। ମମାତ୍ମନଃ। ମମାତ୍ମନଃ। ଇତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣୋକ୍ତଃ। ଇତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣୋକ୍ତଃ। पुण्यफल प्राप्त्यर्थम। पुण्यफल प्राप्त्यर्थम। सर्वारिष्ट। सर्वारिष्ट। सर्वविघ्न निवारणार्थम। सर्वविघ्न निवारणार्थम। सर्वदा शुभ फल प्राप्त्यर्थम। सर्वदा शुभ फल प्राप्त्यर्थम। सेतुबंध प्रारंभ समय। सेतुबंध प्रारंभ समय। मनईप्सित फल कामना सिद्ध्यर्थम। मनईप्सित फल कामना सिद्ध्यर्थम। श्री रामेश्वर महादेवस्य। श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य। अचल प्राण प्रतिष्ठा।
पूजा दर्शनम अहम करिष्ये। अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजना दर्शनमहं करिष्ये। लिंग थापी यथारीति करन्ति पूजा रुहन्तु शिव प्रिय मोहर सदा। पत्थर उपरे राम 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 लेखि चाले हनुमान राम 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 श्री राम प्रभु रामंकर नाम लेखे वीर हनुमान राम 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 श्री रघुवीरंक करुणारे जଳରେ ଭାସେ ପଥର प्रभु कबीरत्व गाथाକୁ ढाळे मने हनुमान भाळे मने हनुमान। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम नाम को तुंडरे धरी राम नाम को तुंडरे धरी बंध बांधती जलरे मथा परे जदि रामंक कृपा संभव सब संसारे मथा परे जदि रामंक कृपा संभव सब संसारे। लक्ष्य ही राम सिद्धि ही राम राम ही बांधन्ति बंध राम ही बांधन्ति बंध राम ही कर्म राम ही कर्ता से ही आदि अनंत से ही आदि अनंत राम कामटी करई जिए राम का आशीष से पाए प्रभु दया कृपा छाया रे सदा सर्वदा से थाए भक्त परायण श्री राम सम भक्त परायण श्री राम सम नाही केति लीलोकरे मथा परे जदि रामंक कृपा संभव सब संसारे मथा परे जदि रामंक कृपा संभव सब संसारे।
ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ 100 ଯୋଜନ ସେତୁବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଗ୍ୟ। ହେ ଶଙ୍କର, ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଇଷ୍ଟଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଅସୀମ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ରାମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଉ ଏକ ମିନତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ହେ ଭୋଳାନାଥ। ମୋର ସମସ୍ତ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସେବାର କୌଣସି ଫଳ ଲାଭ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ରାମ ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ଏଠିକାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଜାଣିବେ। ଓಂ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବାୟ ନମଃ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ରାମେଶ୍ୱର ନାଁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ରାମସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହ ସହ ରାମେଶ୍ୱର। ଯିଏ ରାମର ଈଶ୍ୱର ସେ ରାମେଶ୍ୱର। ଉମା, ମୋ ରାମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁରତା ଦେଖିଲ? କେମିତି ନିଜର ବାକ୍ ପଟୁତାରେ ରାମେଶ୍ୱରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ରାମ ଈଶ୍ୱର ଯସ୍ୟ ସ ରାମ ଈଶ୍ୱରାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ସେ ହିଁ ରାମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଦାସ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ନାମ ହିଁ ଜପ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏ ସଂସାରରେ କାହା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନାଥ। କାହିଁକି? ମୋତେ ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ସରଳ। ମୁଁ ତ ଭୋଳାନାଥ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ତମେ ତାଙ୍କୁ କର ଦେବୀ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ସମସ୍ତ ବାନର ବୀର, ନଳ ନୀଳଙ୍କର ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ ଆଉ ସହଯୋଗରେ 5 ଦିନରେ ଏ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ସେତୁକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ସଂସାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ବୀର ସୈନିକମାନେ, 100 ଯୋଜନ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୁଗମ୍ୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 400 କୋଶ ଦୂରର ଥିଲା, ଏବେ ଜାଣ 4 ହାତ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସାଗର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ହେ ସାହସୀ ବୀର, ଆସ ଆଉ ଏ ସେତୁକୁ ପାର କରି ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନୀତି, ଅଧର୍ମ ଆଉ ଅନାଚାରକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦିଅ। ମାତା ଚଣ୍ଡୀ ଭବାନୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହର ହର ମହାଦେବ ଡାକରାରେ ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଏ ସେତୁକୁ ପାର ହୁଅ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସେତୁ ଉପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁ।
ତଥାପି ଶ୍ରୀରାମ ଦେଇଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ ତଥାପି ଶ୍ରୀରାମ ଦେଇଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଛାଉଣି କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଲଙ୍କାରେ ପାର ହୋଇଗଲେ ସାଗର ପାର ହୋଇଗଲେ ସାଗର ଏବେ ଅଭିଯାନ ହୋଇବ ସଫଳ ସପନ ହୋଇବ ସାକାର ସପନ ହୋଇବ ସାକାର ପାପ ନୀତି ପାଇଯିବ ନାଶ ହୋଇବ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇବ ଧର୍ମର ବିଜୟ ସତ୍ୟର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ବିଜୟ ହେବ ରାବଣ ବିଲୟ ହେବ ରାବଣ ବିଲୟ ସାହସ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମନେ ସାହସ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ମିଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ହେଇଛି ସାଗରକୁ କେହି ବି ବାନ୍ଧି ପାରିନି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ ଆଉ ତା ବି କେବଳ 5 ଦିନରେ ସେ ସାଗର ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ସାଗର ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ସାଗର ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା राम लंकारे पहुंची जाइछि ये समाचार सीता पाखरे पहुंचु पहुंचु ता पूर्वरु सीता मोर हे जिबा आवश्यक क्षमा करंतु महाराज जेबे जाए राम जीवित अछि सेबे जाए सीता आपन को स्वीकार करबनी राम जीवन रे बंची थिले तो ठीक अछि तार उपाय आज लंकेश्वर करिबो सीता आज मु तुमको गोटे शुभ समाचार शुणा आसी समाचार शुणबनी सुंदरी शुभ समाचार एया जे तुमर बंधन छिन्न हेछि तमे आज मुक्त हो जाइछ प्रकृत रे कौन मते मुक्ति दे मते मो स्वामी को पाख को पठेइबो न मते परिहास करूछ अरे कौ स्वामी सी तो बंधन थिला जो थुर तुमे मुक्त हो गल सीता सुंदरी जेतेबेले जे स्वामी बंची थिला तम उपरे पतिव्रता धर्मर बंधन थिला मु ताकू ही समाप्त कर देली एबे ना पति अछि ना पतिव्रता धर्मर बंधन अछि एबे तमे से बंधनर मुक्त हो गल आम मिलन पथरे
एबे एमिति कोनोसी बाधा नहीं जहा तुमको लंकेश्वर महाराणी हबारु वंचित करि परिबो। एई खुशी रे मु तम पई गोटे अद्भुत आ मूल्यवान उपहार नहीं आसीची। तेजटा महाराज भेटीर थाली महाराणी को देखई दियो। ऊपर पड़ी आवरण को उठाओ।